नमस्कार बंधुरा वेलकम टू माई चैनल। आज के ब्लग भिडियो हलो मेला निये। तो बंधुरा एखाने देवलियाते विश्वकर्मा पूजा उपलक्षे मेला होच्छे। आज प्राय 8 दिनेर मतो हये गेल। तो बंधुरा आज के मेलाय जे कि करी ना करी एवं कि दোकान बसছে सभी তোমাদেরকে দেখাবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর ফেসবুক দেখে থেকে থাকলে ফলো আর ইউটিউব থেকে দেখে থাকলে সাবস্ক্রাইব করুন। সব বন্ধুরা ফাইনালি চলে এলাম দেউলিয়ার মেলাতে। বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে দেউলিয়ার মেলাটি বসেছে। এই মেলাটি আজ প্রায় 8 দিনের মতো হয়ে গেল। সব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ অনেক কিছু দোকান বসেছে। আর এটা হচ্ছে মেলার গেট। আর এই মেলাটি হচ্ছে দেউলিয়া হাই স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে। তো যারা যারা আসতে চাও চলে আসতে পারো। আর এই মেলাটি আর 2 থেকে 3 দিনের জন্য মেলাটি থাকবে। আর মেলায় বসেছে নাগরদোলা, ট্রেন গাড়ি, তারপর বাচ্চাদের মিকি মাউস ও আরও অনেক কিছু আর খাবার দোকান ছিল। मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर आहा आहा। हम नहीं डरेंगे दुश्मन से लड़ेंगे। हम नहीं डरेंगे दुश्मन से लड़ेंगे। कर्म जो है अपना हम करके ही रहेंगे। मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। हमसे दूर तू ना जाना कभी रूपा, हमसे दूर तू ना जाना कभी रूपा। रूपा रूपा